So one way ka sir? O sa tubangan? Ito sa main. Main, okay. Isang di sir, libre ra. Libre ra sir. Ha? Libre ra pamasahe. Ha? Nagalibre sa kayo kada Domingo. Oh. Sige sir. Salamat din. Oh sir, amping. Ah. Sige, salamat. Salamat ha. Sige sir. Kaya ka sir? Ha? Public terminal? Sila, okay na. Sige, unya ra sir. Ikon. Okay na? Najakpatan yun ko nimo sir ba? Najakpatan ko nimo. Happy Sunday, libre ra. Oh, nagalibre sa kayo ko. Thank you kayo. Oh, sige sir. Break ka muli sir. Pulumulok pa. May ka na timingan ko nimo. Nagalibre sa kayo ko na Domingo. Thank you. Sige sir, amping sa biyahe. Nagsaon ako kayo. First time mo nakasakay? Oo. Sa Pulumulok wala? Wala. Sige sir. Kada Domingo lang po niya ko. Salamat ah.